Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Business Correspondence. Hari ini, video kali ini adalah untuk pertemuan yang ke-11. Mari langsung kita menuju slide materi kita. Yeah, this video is for 11 meetings of business correspondence. And in this video, we are going to learn about banking and insurance procedures, but we will focus to how to write letters for opening accounts and etc. Okay. Bank is an establishment for receiving and lending money. Banks play a crucial role in business as one, the first is to accept deposit of money from the public, second to grant loans and advance to traders, industrialists, professional and other sections of society, and that is remittance of funds from one place to another, and four to collect and discount bill of exchange and other negotiable instruments. Fifth, acting as an agent to behalf of customer honoring their standing instruction. And six is to provide safe deposit lockers to customer for safety of their valuables. And seventh, to supply credit, financial or status information of customer. And eight, to issue letter of credit, guarantee, travelers check, and gift vouchers, etc. And ninth, to act as an advisor and guide to customers. Banking correspondent is different from other business correspondent. It is quite formal and almost standardized. First is banking, home business, bank current accounts. The most usual type of deposit is that paid into a current account. This deposit can be taken out on demand. The banks also receive deposit on deposit account. These deposits are payable as a rule subject to 7 days notice. This deposit, this deposit can earn interest. Bank loans and overdraft. Loan and overdraft are usually arranged orally with the bankers in the first instance and subsequently confirmed in writing. The first is request for overdraft facilities, and the second is request for loan without security, and the third is request for loan with security, etc. Launch banking for payment in foreign trade. Deposit bankers transfer. It means mail, telex, and telegram transfer. This is a simple transference of money from the bank account of a buyer in his own country to the bank account of the seller in the seller's country. And and also bill of exchange. The bill is an order in writing from a creditor to debtor to pay on demand or on a name that a certain sum of money to a person named on the bill or his order. And D is promissory notes and documentary bills. And this one is uh, some word and phrase that usually used in a bank. Ini biasa digunakan dalam dunia perbankan dalam seperti istilah-istilah overdraft, countermines, bond, undertaking, turnover, drawer of a check, indispensable, outstanding balance, domicile in London, side draft, tenor of draft, commitment, at maturity. Nah, ini istilah-istilahnya dan ini adalah artinya. This one is the meaning of uh, the meaning the meaning of this word, ya, arti dari kata ini. For example, countermand is the meaning is cancel, ya, maknanya cancel. Bond a binding agreement, undertaking a promise, turnover total sales dan sebagainya. Anda bisa lihat di ini di slide di PDF
You can see this one at PDF that I have shared in e-learnings. Okay, and this one is example, as I said at the last, at the first of this video, that in this video we are going to focus to discuss about letters. Then this one is the example of banking correspondent in opening accounts. Jadi ini contoh dalam contoh surat ketika kita akan membuka rekening baru di sebuah bank. Nah, pertanyaannya kenapa harus membuat surat? Kita bisa datang langsung ke banknya untuk buka rekening. Iya, jika untuk individu maka bisa kita datang langsung ke bank. Tapi jika dalam mengatakan sebuah instansi, mengatasnamakan sebuah instansi atau dalam dunia bisnis, maka lebih bagus menggunakan surat menyurat terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya ketika menggunakan surat menyurat atau sebuah instansi, biasanya dia akan meminta layanan tambahan, layanan plus-plus dan seperti itu. Dan lebih afdalnya, lebih baiknya maka terlebih dahulu dalam sebuah surat, ya. Dan tujuannya bisa kalian lihat di sini. I have recently moved into this town and opened a general store at the above address. Having been recommended to your bank by Mr. James Curtis, one of your customers, I wish to open a current account with you and should be glad if you would suggest a day and times when I may call on you to discuss the details. To discuss the detail. Nah, ada bahasa to discuss the detail. Artinya, ada sesuatu yang harus didiskusikan ketika sebelum membuka rekening di bank tersebut. Nah, biasanya dalam dunia bisnis seperti itu. Beda dengan kalau kita hanya buka rekening secara pribadi. Buka rekening secara pribadi, tinggal datang ke bank, udah ikutin di bank, prosedur yang ada di bank udah ikutin, dan akhirnya sudah selesai. Tapi biasanya kalau dalam dunia bisnis masih adanya deal-deal yang dilakukan antara perbankan dengan pelaku bisnis tersebut. Nah, maka dari itu perlunya membuat surat terlebih dahulu seperti membuat perjanjian, ya, surat perjanjian, bukan surat perjanjian, surat janji, ya, surat janji yang isinya janji menentukan melakukan apa, yang isinya bisa berisi dengan untuk melakukan janji dengan janji dengan perbankan, orang perbankan, agar ada waktu untuk menjelaskan atau bertemu membicarakan tentang semua hal yang berhubungan dengan pembukaan rekening bank tersebut. Ya, contoh suratnya adalah seperti ini. Apakah harus seperti ini? Bahasanya, ya tidak harus seperti ini, tapi minimal tidak jauh-jauh seperti ini. Yang penting isinya adalah, kalau emang suratnya untuk membuka rekening baru, maka ya membuka rekening baru. Bahasanya tentang bagaimana? Bahasanya adalah tentang pembukaan rekening baru. Jangan sampai niatnya untuk membuka rekening baru, tapi yang ditulis bahasanya menggunakan bahasa penutupan rekening bank dan sebagainya. Okay, and this one is the example of illustration. Ya, ini contoh ilustrasi. The alumni study, dia apa istilahnya? Ya, dia mempunyai order from the company Durban after hearing about terms of payment. Allah write a letter to the Bank of South Africa London Credit. Ya. Alumni Allah LCD ini sudah memesan barang yang dari Durban, dari sebuah perusahaan di Durban. Setelah setuju tentang semua pembayaran dan sebagainya, kemudian dia menulis sebuah surat ke bank di Afrika, Bank Afrika, the Bank of South Africa, dan seterusnya. Kita lihat suratnya. Reference your advice for 6 August, we now have pleasure in enforcing the shipping documents as called for you in your letter, bla 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 sebagainya. Kita lihat di sini. Jadi intinya perusahaan itu mengajak kerjasama dengan Bank Afrika ini dalam hal pembayaran barang yang di order. Okay, next, this one is about insurance correspondence. Usefulness of insurance in business is now established. It used to cover almost all kind of risk and loss. It is proposed to provide compensation for those who suffer from loss or damage. In other words, it is a contract of indemnity. That is to say, a contract to restore to his original position a person who suffers loss.
He is not allowed to receive more than he lost and gain nothing from insuring for a sum greater than the value of what he insures. Like banking correspondent, the insurance correspondent is also formal and standardized and at its own standard terminology. Ya, if you talk about insurance, jika kita berbicara tentang asuransi, maka saya yakin semuanya sudah paham apa itu asuransi dan apa perbankan dan apa asuransi. Dan ya, biasanya asuransi itu berhubungan dengan pengcoveran, pengcoveran untuk mengcover misalnya kecelakaan dan sebagainya. Jadi dalam dunia bisnis, asuransi itu sangat penting. Misalnya kita melakukan pengiriman barang ke suatu keluar kota atau ya katakan keluar kota ke tempat, maka agar barang kita masih lebih aman itu bisa kita asuransikan barang kita. Nah, maka dari itu dikatakan di sini it used to cover almost all kind of risk and losses. Ya, asuransi itu bisa untuk mengcover semua risiko ya, kehilangan, kebakaran, bahaya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah this one is the first is the insurance contract. Kontrak ini tentang asuransi ya. The insurance contract. Contract is insurance is one between parties who agrees to accept the risk. It means the insured and a party seeking protection from the risk. The insured. Some example of insurance contract are requires for insurance rates, application for insurance cover, request to brokers to arrange insurance, and yang kedua adalah insurance premium. An example is request for reduction in premiums. Third is householders policies. Some example are application for householder insurance, request for increase in cover, notice increase in premiums, and also request for information and concerning cover, request for partial cover, and keempat, holiday insurance. An example is holiday insurance application and claim. Fidelity insurance, such as inquiry for fidelity guarantee policy, request for cover pending issue of policy, and then claims such as claim for damage to house property, insure request further information, by request seller to make claim for damage by fire, insure the claim to meet claim in full, claim for injury to workman, request to support illness claim. Floating and open cover policies. Example, inquiry to open policy terms, application for an open policy, declaration of shipment of open policy, renewal of an open policy. An average is a term used in marine insurance to refer to possible losses. And the nine is motor insurance. Letters and other enclosure will follow soon. Yeah, this one is the documents used in insurance. The policy, the open cover. The policy is the principal document and is the instrument embodying the contract that cover a period of time or minimum shipment of goods. Open cover it is rather general arrangement between the insured and the insured that the latter will have all consignment insured by the former. And cover note, it is a small document issued by the insurance agents to the customer to tell them that their goods are insured and to give proof of this until the policy is ready. Premiums, it is the name given to the sum of money paid by the firm insuring the goods and it is quoted as a percentage. And this one is the example of insurance correspondence. Ya, insurance query. Kita lihat ini adalah contoh surat ya, contoh suratnya. Kita lihat, we normally pay into the bank each morning our takings for the preceding business day. The sum involved are sometimes considerable, especially at the weekends, taking on Saturday may amount to as what is it? 12,000 euros. We bank with the local branch of the Barminster Bank on West Street, Milton, about half a mile from our premises.
We therefore wish to take out insurance offer for the following. Again, loss of case on the premise by fire, theft, or burglary. Again, loss of case in the transit between our premise and the banks. Again, accident or injury to staff while engaged in taking money to the banks or bringing it from the banks. Please let us know. Please let us know on what term you can provide cover for the risk mentioned. Okay, this one is the example of inquiry, insurance inquiry. Ini contoh surat yang dibuat oleh pebisnis untuk ya untuk melakukan untuk kerjasama ya melakukan kerjasama dengan pihak asuransi dalam rangka untuk mengasuransikan barang-barang yang dimiliki oleh pebisnis tersebut. Seperti saya contohkan tadi, misalnya kita mengirim barang ke suatu tempat, maka agar barang kita aman, agar barang kita tidak terjadi sesuatu tidak diinginkan di perjalanan, maka barang tersebut itu sudah diasuransikan. Nah, salah satu contoh suratnya adalah seperti ini, ya, melakukan kerjasama untuk melakukan kerjasama dengan pihak asuransi agar barang-barang yang kita kirimkan, barang-barang yang kita miliki bisa di-cover jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya karena hilang, karena kebakaran, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya yakin semuanya sudah lebih paham tentang perbankan dan asuransi, ya dimana kalau di perbankan ya kita bisa melakukan menabung, meminjam uang dan sebagainya, atau mengatur keuangan kita, misal penggajian dan sebagainya. Nah, tapi di pertemuan kali ini lebih khususnya kita fokus mempelajari bagaimana membuat surat untuk yang pertama tadi membuka rekening di bank baru ya. Yang kedua sekarang adalah mengajukan kerjasama dalam asuransi untuk mengcover barang-barang yang kita miliki seperti yang ada pada surat yang ada di slide ini. Nah, this one is example good sense by sea ini barang-barang dikirim melalui lautan ya. Contohnya, will shortly have ini contoh surat ya, contoh surat dalam dunia asuransi ya, contoh surat dalam dunia asuransi. Kita lihat teksnya. We will shortly have a consignment of tape recorder below at blah 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 to be shipped from Manchester by a vessel of Manchester Lines Ltd. We wish to cover the consignment again always from our warehouse at the above address to the port of Cape. Will you please quote your rate for the cover? Nah ini sama. Ini ceritanya bisnis itu perusahaan tersebut mengirimkan barang melalui laut, melalui jalur laut ya, dan menginginkan agar barangnya itu bisa di cover segala risiko, artinya di cover untuk all risk ya, segala risiko bisa di cover ya. Artinya surat ini juga dilayangkan ke pihak asuransi untuk kerjasama dengan asuransi bagaimana pihak asuransi bisa mengcover bisa mengcover barang-barang yang dikirimkan oleh pebisnis tersebut. Artinya di cover jika terjadi risiko, jika terjadi kecelakaan, kebakaran dan sebagainya itu bisa di cover oleh pihak asuransi. Sehingga pihak perusahaan pengirim barang tersebut tidak akan mengalami kerugian yang besar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya pasti perusahaan tersebut ketika bersama asuransi maka ada satu yang diberikan juga yang bisa menguntungkan ke pihak asuransi tersebut. Sekali lagi, ini adalah contoh suratnya, surat dalam dunia asuransi yang dibuat untuk mengajukan kerjasama dalam pengcoveran barang-barang yang dimiliki atau yang akan dikirimkan oleh sebuah perusahaan di daerah tertentu. Okay, so I think enough for my explanation about bankers and insurance letters and insurance correspondence. And now it's your time to practice in writing letters. Sekarang udah waktu kalian untuk praktek menulis surat. Nah, di sini di tugas ini ada dua tugas, dan
yang bisa yang kalian kerjakan, boleh pilih salah satunya. Boleh pilih yang di atas, boleh pilih yang di bawah. Boleh boleh pilih write a letter to Swiss bank enclosing an acceptance from Swiss importer, atau boleh write a letter to insurance agents. Boleh yang sini. Pilih salah satunya. Kemudian jangan lupa upload ke Google Drive kalian dan kirimkan link surat kalian di kolom tugas at my best. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat, karena semangat adalah bahan bakar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.